300 ফিট নীলা মার্কেট। যারা হাঁসের মাংস খেতে যাবেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি, যারা এয়ারপোর্ট থেকে আসবেন, আসার পরে খিলকেত হয়ে ফ্লাইওভার দিয়ে নামবেন 300 ফিট। 300 ফিট থেকে সামনে যেতে ভালো सिमत नबी को जगल गया आका से उसने कहा, सिमत नबी को जगल गया आका से उसने कहा, दरगो नबी बतलाओ जरा मेरे मोटी में है क्या। सिमत नबी को जगल गया आका से उसने कहा, दरगो नबी बतलाओ जरा मेरे मुट्ठी में क्या। आका का फरमान हुआ और फजरे रहमान हुआ, आका का फरमान हुआ और फजर रहमान हुआ। मुट्ठी से कद्दर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बिलाले हबसी है सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाल हबसी है सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। भगन जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाके खुदा, मोती से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। এই যে দেখতে দেখতে চলে আসলাম শাকিলা পিঠা ঘর, ভাইরাল এই শাকিলা পিঠা ঘর। এই যে আমাদের মাঝে চলে আসতেছে শাকিলা আপু, এই যে শাকিলা আপু, হাই শাকিলা আপু। চেহারাটা চিনে রাখেন, খুব ভালো মেয়ে, হাসি ছাড়া সবার সাথে কথা বলে হাসি দিয়ে, খুব ভালো। প্র্যাকটিক্যালে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। এই যে হাঁসের মাংস, চাপড়ি পিঠা, খুব মজা করে খাবেন, খুবই মজা, ভাল লাগে। খাবারের রেটও তেমন একটা বেশি না, সামথিং। এই যে অনেক সুন্দর, অনেক দিলে পাশে চা, তান্দুরি চা, সামন সাইডে গাড়ি রাখার স্পেস আছে, খুব ভালো লাগবে। কইও না ওখানে গেলে রাতের 1টা 2টা 3টা সারা রাতে প্রায় দিন রাতে 3টা 4টার সময় কিন্তু পাওয়া যায়, 4টা পর্যন্ত আসলেও পাবেন।
শাকিলা পিঠাঘর অনেক সুন্দর। শাকিলা ভাইরাল এই সেই শাকিলা, এই সেই শাকিলা চলে আসলো। আরে গ্যাসের তো সমস্যা না ভাই, আমার তো কইতে হইব আমি কি